السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نطرقوا لدي كيسيون اللي خاصة بلا بروميير سين ديال أنتيغون اللي هي لو برولوغ، وإن شاء الله غادي نشوفوا حتى الأجوبة معهم حتى الأجوبة ديالهم. غتكون واحد مجموعة ديال المعلومات مفيدة لكم إن شاء الله اللي غادي تعاونكم في الإجابة في الامتحان الجهوي. Allez-y, on commence. La première question, quel lien de parenté Antigone a-t-elle avec Aimant؟ هنا قالوا لنا شنو هي العلاقة العائلية اللي كتجمع بين أنتيغون و Aimant. Antigone est la cousine d'Aimant. يعني هنا Antigone et Aimant ce sont des cousins. Antigone هي بنت عمة Créon و Aimant هو ولد خال Antigone. Quel serait le rôle du messager؟ هنا قالوا لنا اشنا هو الدور ديال المرسول. C'est annoncer la mort d'Aimant، هو انه يخبر الجمهور بالموت ديال Aimant في la fin ديال la pièce théâtrale. Quel lien de parenté Antigone a-t-elle avec le roi؟ هنا قالوا لنا شنو هي العلاقة الأسرية اللي كتجمع بين أنتيغون و le roi Créon. Le roi et son oncle. Voilà, donc Créon et son oncle maternel. يعني أن الحاكم اللي هو Créon هو الخال ديال أنتيغون. أنتيغون est la nièce du roi. يعني أنتيغون هي بنت الأخت ديال Créon. يعني اللي قلتي في هاد الأجوبة راه بجوجهم صحاح. Comment le roi voulait-il rendre hommage à Étiocle؟ يعني هنا قال لنا كيفاش لو روا بغى يرد الاعتبار ولا بغى يدير واحد التكريم لإتيوكل. en organisant d'imposantes funérailles، يعني هنا انه فرض انه يتم واحد مراسم التنظيم ديال مراسم الدفن بالنسبة لإتيوكل من بعد الموت ديالو. Pourquoi Créon est-il devenu roi؟ هنا قالوا لنا علاش Créon ولا هو le roi. Car Oedipe هو le père ديال Antigone, Ismène, Étiocle et Polynice, et ses fils sont morts. يعني أن الأب Oedipe و les fils ديالو Étiocle et Polynice sont morts. De qui Créon est-il le mari؟ قال لنا Créon هو الزوج ديال من؟ C'est le mari d'Eurydice. Voilà, Eurydice هي la femme de Créon، يعني الزوجة ديال Créon. Quelle fonction Créon avait-il avant la mort d'Oedipe؟ يعني قالوا لنا هنا اشنا هي الخدمة الأولى اللي كانت عند Créon، الدور ديالو اللي كان عنده الأول قبل من الموت ديال أوديب، يعني الدور اللي كان عنده قبل ما يولي حاكم. C'est le premier personnage de la cour، يعني كان هو أول شخص ديال المحكمة ديال القصر. Qui a élevé les deux filles d'Oedipe؟ هنا قالوا لنا شكون اللي ربى البنات بجوج ديال أوديب اللي هما أنتيغون et Ismène. C'est la nourrice. Selon quel ordre les personnages sont-ils présentés؟ Alors déjà قلنا بأن le prologue le rôle ديالو هو présenter les personnages. هنا قال لنا شنو هو الترتيب اللي دار به التقديم ديال هاد الشخصيات de plus important au moins important، يعني بدلنا من اللي عنده أهمية كبيرة حتى الأقل أهمية. la famille royale puis les serviteurs، يعني بدلنا بالأسرة الملكية وسالنا بالخدم اللي هما les serviteurs. ملي تنقولوا الأسرة الملكية يعني بدلنا بأنتيغون، إسمين، إيمون، كريون، أوريديس. هاد الخمسة هما qui appartiennent à la famille royale. عاد عندنا la nourrice، le messager, le page et les trois gardes. هادو هما les serviteurs ديال la famille royale. 11. De quel personnage le prologue annonce-t-il la mort؟ هنا قالوا لنا شكون هما لي بيرسوناج اللي لو برولوغ علمنا بالموت ديالهم؟ هما أنتيغون، إيمون et Eurydice. ديجا علمنا في لو برولوغ قال لنا بأنهم في النهاية ديال لا بيس تياترال هاد ثلاثة ديال لي بيرسوناج غادي يموتوا. Que fera Eurydice pendant toute la tragédie؟ هنا قالوا لنا اش كانت دير Eurydice، يعني لا فام دو كريون في المسرحية كاملة. الوغ Eurydice ملي غنجيو نشوفوا لا بيس تياترال ما غنلقاو عندها حتى شي حوار، اوكين ريبليك. فوالا، يعني في المسرحية كاملة اشنو كانت تدير فوق الخشبة المسرح؟ il tricotera pendant toute la tragédie. ما بغاش تخرج هذيك الكلمة ديال تريكوتي. فوالا، يعني انها كانت تخيط
فوالا لي تريكو في المسرح هي كامله، هي ما تتحركاش ما تتكلماتش، مسرح هي كامله وهي كتخيط. Qui parmi les fils d'Oedipe est devenu roi le premier. هنا قالوا لنا شكون هو اللي من الابناء ديال اوديب اللي ولا هو الملك الاول من بعد الوفاه ديالو. سي اتيوكل هو الاول باسكو سي ليني لانه هو الكبير. Quel était le pacte établi entre Étiocle et Polynice? هنا قالوا لنا اشنا هو الاتفاق اللي دار بين Étiocle et Polynice. Ça c'est après la mort de leur père, يعني من بعد الموت ديال لو بير ديالهم Oedipe. Ils devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle. يعني هنا داروا واحد الاتفاق اللي ان كل واحد غادي يحكم فيهم عام على لا في دو تيب. وديجا قلنا بان لا في دو تيب يعني هي ديك لا فيل اللي تيحكمها كخيون واللي كان حكمها اوديب قبل ما يموت. Il devait régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle. يعني هنا داروا ان كل واحد فيهم غادي يحكم عام وفي المده في النهايه ديال العام غادي ياخذ الاخر الحكم بلاصتو. Qu'est-ce que le roi a ordonné de faire pour Polynice? هنا قالوا لنا اشنو لو روا كريون اشنو امر باش يديروا لبولينيس ابخي سا مور، يعني من بعد الموت ديالهم ماشي فاش كان في الحياه، من بعد الموت ديالو. لو ليسي سون بلور اي سون سيبولتور لا بروا دي كوربو اي دي شاكال. هنا قال لهم غادي نخليو لو كادافر ديالو يعني الجثه ديالو سون سيبولتور يعني سون انترمون بدون دفن. ملي تنقولوا سيبولتور يعني انترمون يعني بدون دفن. لا بروا دي كوربو اي دي شاكال يعني بغا ان الجثه ديالو ما تدفنش وتبقى لا بروا. لا بروا يعني الفريسه، الفريسه ديال شكون؟ لي كوربو. لي كوربو هما الغراب. لي شاكال، لي شاكال سو سون دي انيمو كي ابارتيان ا لا فامي دو رونار، هما دي انيمو حيوانات اللي تابعه الاسره من الاسره ديال الثعلب. يعني الثعلب تيكون اللون ديالو تقريبا في لورانج، هادو كيكون عندهم ثعلب هما ثعلب ولكن تيكون عندهم اللون ديالهم تقريبا كحل وصفر واحد شويه. Pourquoi Étiocle est-il devenu roi le premier? هنا قالوا لنا علاش Étiocle اللي هو le frère d'Antigone et aussi le fils d'Oedipe. قالوا لنا علاش ولا هو le roi في الاول. C'était l'aîné يعني لأنه هو الكبير. Il est plus grand que Polynice. Il est plus grand que Antigone et Ismène. يعني كان هو كبر من بولينيس وكبر حتى من خواتاتو أنتيغون et. Quel est le rôle du prologue? Il présente les personnages. Déjà قلنا هادي voilà قلنا بأن le prologue الدور ديالو seulement présenter les personnages. Qui parle? Est-il un personnage de l'intrigue? يعني هنا قال لنا شكون اللي كيتكلم واش هو un personnage de l'histoire يعني واش هو un personnage de la pièce théâtrale. C'est le prologue. Voilà. C'est le prologue qui parle يعني اللي تيتكلم هنا هو le prologue. Non, il n'est pas un personnage de l'intrigue. Non, il n'est pas un personnage de l'histoire يعني هو ماشي شخصية في القصة. يعني الدور ديالو c'est seulement présenter les personnages كيما شفنا في la question numéro 17 السؤال رقم 17. الدور ديالو هو تقديم شخصيات. Par quel mot le décor est-il caractérisé? قالوا لنا اشنا هي الكلمه اللي وصف لنا بها لو برولوج الديكور ديال الخشبه ديال المسرح. لو ديكور est caractérisé par le mot neutre. يعني هنا ان الديكور ديال الخشبه ديال المسرح يعني هو واحد الديكور اللي هو عادي سامبل ما مبينش بانه راه سي لو ديكور دان بالي ماشي ديكور ديال القصر. Par quel adjectif le prologue caractérise-t-il les gardes? قالوا لنا اشنا هو l'adjectif اللي لو برولوج وصف لنا به les gardes. Rougeau. Voilà, rougeau يعني عندهم واحد لا كولور rouge, la couleur de la peau يعني اللون ديال الجلد. Voilà, rougeau. حمر. Quels sont les trois adjectifs employés par le prologue pour qualifier Ismène? قالنا هنا la question اشنا هما les trois adjectifs اللي خدم لو برولوج باش يوصف لنا Ismène. هنا وصف لنا واحد الوصف اللي هو ايجابي. بلوند يعني شقراء، بيل جميله، heureuse سعيده. Quels sont les trois adjectifs employés par le prologue pour qualifier Antigone? هنا
قالوا لنا قال لا كيسيون تتقول بانه اشنا هما لي زادجيكتيف اللي لو برولوغ خدمهم باش يوصف لينا اونتيغون. اون اميغ يعني واحد الشخصيه اللي كانت هي ضعيفه ماشي شي وحده اللي غليظه. نوارود يعني بروش دو لا كولور نوار يعني قريبه لا كولور نوار. غونفيرمي يعني منطويه. Quelle demande inattendue Aimant avait-il fait à Antigone? هنا قالنا اشنا هو الطلب الغير منتظر اللي ايمون وجهه لأنتيغون. Il lui a demandé d'être sa femme يعني انه طلب منها انها تكون الزوجه ديالو. Quand l'histoire a-t-elle commencé selon le prologue? هنا قالنا امتى بدات القصه على حسب لا بريزونطاسيون ديال لو برولوغ على حسب التقديم ديال لو برولوغ. Après la mort دي دو فيس دوديب يعني بدات القصه هنا في لا بياس تياترال ديال انتيغون في المسرح ديال انتيغون من بعد الوفاه ديال الابناء ديال اوديب يعني من بعد الوفاه ديال ايتيوكل اي بولينيس. Quels sont les quatre éléments qui constituent le portrait de Créon? قلنا اشنا هما لي زيليمون اللي كيكونوا لنا لو بورتري دو كريون يعني الوصف ديال كريون. يعني ملي تنقولوا لو بورتري يعني هو واحد الوصف ديال الجسد وواحد الوصف ديال النفسيه. فوالا روبوست فوالا il est fort يعني قوي. cheveux blancs الشعر ديالو كان بيض باسكو سي ان vieil homme. ridé فوالا كان عنده دي ريد يعني كان عنده تجاعيد. fatigué يعني متعب. Quels sont les deux adjectifs employés par le prologue pour qualifier le messager? قلنا اشنا هما لي زادجيكتيف اللي لو برولوغ خدمهم لينا باش يوصف لنا لو ميساجي هو المرسول ديال كريون. بال يعني شاحب. solitaire يعني وحداني. À quel adjectif Polynice a-t-il eu droit à cause de son comportement? هنا اشنا هما لي زادجيكتيف اللي هنا وصفنا بهم لو برولوغ بولينيس يعني اشنا هما لي زادجيكتيف اشنا هما الصفات اللي تعطاو لبولينيس من بعد الوفاه ديالو ولا بسبب التصرف اللي دار. فوريان يعني كان متمرد. ريفولتي يعني ثائر. فويو يعني واحد الشخص اللي هو طفولي. فوالا. À qui le prologue s'adresse-t-il? هنا قال لنا لو برولوغ فاش كان تيتكلم في هاد لاسين هادي لمن كان تيوجه الكلام ديالو هنا اي سادريس او بوبليك يعني هنا كان تيوجه الكلام ديالو للجمهور ديال المسرحيه. avec qui Polynice s'est-il allié? هنا قالوا لنا شكون هما مع من بولينيس دار تحالف. avec sept grands princes étrangers. هنا بولينيس قلنا من بعد الوفاه ديال الاب ديالو دار هو وخو ايتيوكل داروا واحد الاتفاق ان كل واحد فيهم يحكم واحد العام. في الاول ايتيوكل هو اللي خدا الحكم. منين سالات المده ديال الحكم ديالو بولينيس جا عنده باش ياخذ الحكم رفض الاخ الكبير ايتيوكل انه يعطيه الحكم. يعني اشنو دار هذا باش ينتقم من الاخ ديالو؟ مشى دار واحد التحالف مع الاعداء. شكون هما الاعداء ديال لا في دو تيل؟ هما لي سات غران برانس هما السبعه ديال الامراء الكبار. غراس ا كوا كونيتون لا ديكور يعني باش كنعرفوا لو ديكور ديال الخشبه ديال المسرح. grâce aux didascalies. Les didascalies هما des mots ou bien des phrases qui sont écrites en italique. هما des mots ou bien des phrases اللي تيكونوا مكتوبين بواحد الطريقه بواحد الكتابه مائله كيعطيونا واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون لانهم ملي تنكونوا تنقراو المسرحيه ما كنشوفوش الشخصيات يعني ما كنشوفوش الخشبه ديال المسرح. اشنو اللي كيورينا شكون اللي كيعطينا هاد المعلومات على الخشبه ديال المسرح على داك الشخصيه اشنو لابس كيفاش يتحرك فوق الخشبه هما سكون ابل لي ديداسكالي. كيل غو ايمون اي اسمين افيتيل اون كومان. قالوا لنا هنا اشنا هي الاذواق اللي كانت مشتركه بين ايمون اي اسمين. لا دانس يعني الرقص. لي جو العاب. لو بونور السعاده. لا ريوسيت الفرح. je m'excuse, la réussite النجاح. À qui le prologue a-t-il comparé Créon? هنا قالوا لنا لو برولوغ دار واحد لا كومباريزون يعني واحد المقارنه قارن فيها كريون. معاش قارنوا؟
Le prologue compare crayon à un ouvrier. يعني هنا le prologue دار لنا واحد la comparaison قارنا crayon بواحد العامل. Pourquoi la guerre entre les deux fils d'Oedipe a-t-elle éclaté؟ هنا قالوا لنا علاش ناضت واحد الحرب بين les deux fils d'Oedipe، يعني واحد الحرب بين Étiocle et Polynice. Car Étiocle a refusé de céder la place à son frère. هنا Étiocle كما قلنا في الشرح ديال لا كيستيون 29 قلنا Étiocle رفض انه يعطي الحكم للاخ ديالو. Car Étiocle a refusé de céder la place à son frère. دار واحد المده ديال الحكم بيناتهم ان كل واحد غادي يحكم عام. هنا Étiocle من سالات المده ديالو رفض انه يتخلى على البلاصه ديالو للاخ ديالو بولينيس. Quel lien de parenté Antigone a-t-elle avec Aimon؟ اشنا هي العلاقه العائليه اللي كتجمع بين Antigone et Ismène؟ C'est sa sœur. Donc les deux ce sont des sœurs، يعني بجوجهم اخوات. Comment appelle-t-on la première scène ou bien les premières scènes d'une pièce de théâtre؟ قالوا لنا اشنو كنسميو اول سين في المسرحيه ou bien les premières scènes، يعني les scènes الاولين. On les appelle la scène d'exposition. يعني هنا l'exposition يعني هي العرض. De quoi sera يعني هي ممكن نقولوا باش كنفتتحوا العرض المسرحي. De quoi sera puni celui qui bravera l'ordre du roi؟ يعني قالوا لنا هنا باش غادي يتعاقب الشخص اللي غادي يخرق القانون ديال الملك. انه الملك من بعد ما خدا الحكم le roi Créon après avoir pris le pouvoir il a annoncé dans un décret royal يعني قال في واحد طاهر ملكي que celui qui tentera d'enterrer le cadavre de Polynice il sera condamné à mort. قال في واحد طاهر ملكي بان اي واحد غادي يحاول يدفن الجثه ديال بولينيس العقاب ديالو هو الاعدام. Il sera impitoyablement puni de mort. يعني هنا غادي يتعاقب بدون شفقة بالموت. Quel est le premier personnage présenté par le prologue؟ قلنا شكون هي الشخصية الأولى اللي قدمها لنا لو برولوج في التقديم. Le premier personnage présenté par le prologue est Antigone. يعني الشخصية الأولى هي Antigone. De quoi les gardes sont-ils dépourvus؟ قلنا هنا اشنا هما دوك لي غارد اللي هما كيعسوا على لو كادافر دو بولينيس لي غارد دو كريون مناش كانوا مجردين اي سون ديبورفي دو توت ايماجيناسيون. يعني هاد الشخصيات ما كانوش يتخيلوا، ما عندهمش سكون ابل ليماجيناسيون والو، ما كيتخيلش، مكتفي بداكشي اللي تيشوف قدامه بلو موند فيزيبل. Quels sont les trois adjectifs employés par le prologue pour qualifier Eurydice؟ قالنا اشنا هما لي زادجيكتيف اللي خدم لو برولوج باش يقدم لنا Eurydice. يعني وهاد لا بريزونطاسيون elle était une présentation positive، يعني واحد التقديم اللي هو ايجابي. بون يعني مزيانه، دين يعني كان عندها واحد الوقار، aimante يعني كانت تحب الناس. Pourquoi le page ne peut-il être d'aucun secours pour Créon؟ هنا قالوا لنا لو باج، بالنسبه لو باج ماشي لا باج، راه لا باج هي الصفحه ولو باج هو واحد الشخص اللي تيكون مع الملك، فوالا تيكون مع الملك ولا واحد الوزير وكيكون بالجانب ديالو وكيتعلم منه. يعني هاد لو باج كان مع لو روا كريون وكيتعلم منه هنايا. فوالا قالوا لنا في لا كيسيون علاش انه ما قدرش يقدم حتى شي مساعده لكريون، علاش؟ لانه الي ترو بوتي، يعني كان صغير بزاف. فوالا هادو هما لي كيسيون اللي عندنا ديال لا سين نيميرو 1 ديال لو برولوج. وان شاء الله فيديو اخر غنحاولوا اننا نخدموا على لي كيسيون دو لا دوزيام تروازيام سين، وغنبقاو غاديين ان شاء الله بهذا الترتيب هذا حتى نكملوا لا بياس تياترال. يعني غادي يكون عندكم واحد العدد ديال الاسئله كثير، يعني تقريبا فايت واحد 100 سؤال ولا 120 سؤال. ان شاء الله ممكن انه نهار الامتحان تلاقاو مع شي اسئله من هادو، وان شاء الله راه غادي يكون عندك الجواب. اي جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون، وكنتمنى انكم ما تنساوناش من الدعاء وما تنساوناش بالدعم ديالكم لاشين ديالنا. و